साखाम nok ke bororong ni langmano mathangmani tei sing oro nokha chachu hospital ni oro doctor koroi rugi naijana haibo doctor maya delivery case phaibo doctor koroi ni bagai belai sing jalak laijak lokorok omuno khanawi simna tomakarik ni MDC thangui phekya tei chachu hospital berai naikya tei doctor tamni bagai koroi tei tangi problem ngi doctor phayangi tongkha omuno grogi naikya অফিসে বাইরে যারা খাই বলে উনি তো অসুস্থ হয়ে গেলেন নিজে এখন ছেলে নিতে হয়েছিল হ্যাঁ দেখছেন কিন্তু এখন তো উনি তো এখন আবার অ্যাপ্লিকেশন করছে ওই ছুটির জন্য আজকে তো সকালে বোধহয় ডেলিভারি হয়ে গেছে কয়েকজন হয়েছিল হ্যাঁ এখনো ডেলিভারি কেস 3-4 জন এখানে আছে পেশেন্ট প্রচুর পেশেন্ট আমি এখানে দাঁড়ায় এখানে বয়ে রয়েছি অফিসে তো উনি এখন আসে নাই ম্যাডামকে আমি এখনই বলেছি মাত্র আমাদের ম্যাডাম রাধা দিদি উনিকে বললাম আউটডোর পেশেন্ট দেবান আইসা না ইন্ডোর খুব মানে ভাই আইকন হচ্ছে প্রবলেম দুই তিন 24 পয়সা পার ডে পাই Hai teman aku nggak maksudnya tak kira gitu, aku nggak maksudnya nak sana pura, aku kayak aku kaita. Aku baru nak semuanya lebih rohani, berarti senai, nak kamu sana pada itu aku maksudnya. Oh nenek kita kono, orang umum kono orang kosong thang mana ba? Tahu ni bagai aku menjaga dengan itu, orang tahu kita itu menjaga kayak, emang pasien tu mau. chula choli na tonghono आप लोग से बेहतर क्यों होगा? हम लोग इसका निकाला जो मैंने जो पूछे वो कॉमन थोड़ी था hospital to onek problem ni khana doctor koroi hinai betoi nang kore visit kemen pore tam saiman ka belai keno khadumani kok ang mo Chachu Bazar PHCO tini fainu khaikya je khoroksa chini madam oron doctor tongo bo 24 ঘন্টা bo duty khlaito ke khoroksa doctor 24 ঘন্টা duty khaine ni kai abo bini pokhe belai keno অসুবিধা এবং অন্য স্টাফ ro bahaino বড় অনেক পরিশ্রম খেলাই tongo কিন্তু মতো রিমোটেস এরিয়া অসীম ত্রিপুরানি বিসিংহ যদিও তাবুক নিহ যুগ দং দংখায় চাচু বাজার পিএইচ সিংহাচতনসে বিসিংহ অর প্রায় 10টা ভিলেজ কমিটি দङ মো আন্দার 10টা ভিলেজ কমিটি বিসিংহ 6টা ভিলেজ কমিটি পাহাড় বিসিং হাতাই রগ মো হাতাই কতনি বিসিং মাংস পারেনি বড় অর যে কোনো সময় অসুস্থ ফাইমানো ফাইও তাবুক অজরাও এমন কোন ফুরকা বাতুই কোন ফুরকা তুঙ্গো বনিবাকি कंग्राय कुलुम गोबां बेमार मानजागै चिन बरफ फैयो किन्तु तिनि अर नुखा चिनि मैडम आसक दिन डिउटी खाइमानि परे तिनि बबो सुति नाना बायद मांखान बनिजी असुस्थ बनिजी न छेलाइन जाखा का बनि बागै तिनि जे अवस्था नुखा खूब करुन बनि बागै माननीय हेल्थ डिपार्टमेंट नि डाइरेक्टर आं बबाय दुई बार टेलिफोनिक कक सालायखा बसाव खरकसाखाय नैमेनिया खरकसाखाय कोनो मते कोनो डॉक्टर একটা পিএসসি নো সামলকমানিয়া আবার তো 100% দিনর ডেলিভারি অর আসুক যা অর ফাইজাক তিনি বড় ভাইকে হঠাৎ থানায় ফাতার আমার পরে সিএম কক সালাই যাব সাগর হরকা কিন্তু রহিয়া রহর মানে না কিন্তু লোক লোকের বড় সুতি নাই থাম পাইও পারে গাবনি বাগে না তিনি রাজ্য সরকার না তিনি অনুরোধ করেন মুসঙ্গ যে অন্তত পক্ষে অর 3 জন स्टैंड बाय डॉक्टर तंगना दरकार ताबुनि अप्रियट थांगा जतन से मेलेरिया विभिन्न विशेषकर तुइसानि तुई ताबु कुआति वाउई जे तुइनो नंगै चिन बड़ अनेक समय बहक नष्ट हंग बड़ आंतरिक मानजागो आं तिनि तुइसा मुग्रुनि 3-4टा पारा थांगा আর বড় গানো কক সাগা যে তিয়াঙ্গ তাও ত্রিক
आंतरिक रग रुहाय मानजाक दङ मिखुमु हाफ्लक चावैनाय बहक नष्ट गई कबाय फाइने और 3-4 जन तिनी और पेशेंट माले फैया पारा बसागा आबुन बागा अनुद मा खाया मिखु नुखायनो मिखु लांगा तासालायदि अमाहाय रक ngui दङ गा बाहाय के जों जनगणनि सुबिदानि बागैसे कोटी कोटी खरच खायो और हासपाताल ग्रेमानि शुधु नक सिमिरि खाय तुंयाबले नकनि लगे लगे जे इक्विपमेंट आबुन लगे लगे और जे नांगमानि और तो एम्बुलेंस बो दङ असुबिदा करै तंफान तो नों फटके जे कोनो पेशेंट बायरे हरिमिया गाबोन बागा आं राज्य सरकार अनुरोध खायनाय যত সম্ভব যত তাড়াতাড়ি ওরা ডক্টর নানি থুম आगे वो तो MPBS कथाम रखनी को डॉक्टर को अजागा तांगे तब खरक से कला हंका वो बतई अब राज्य सरकारनि नीतिनि बनि जे हेल्थ तो बर्तमान तो कोनो मिनिस्टार से करै मिनिस्टार से करै ताबुक जरा मिनिस्टार रितो नाय चीफ मिनिस्टार नो ताके सब मंत्री नि यागो तनि नाय बतम साक नांसिनाय बा गपनि बागेना आगे जे सिंगर नुमाने औरक एक लगे न खरक काम डॉक्टर तंगो आबुने बादे बचिनि डॉक्टर आयुर्वेदिक नि डॉक्टर तंगो आबुने परे बसुं डेंटिस्ट नुगो आबुने परे बसुं होमियो नुगो किन्तु तो जत्तो डॉक्टर से उइद्र खाय थांगा जों पाहारि औरक तिफ्रासानि जों आबो जों अननाय खायमे रखलाय अब नों आगरतलानि BM IGM बा जीबी रक आरो के डॉक्टर सिनि चुकुलमाया डॉक्टर आसुलायो जे जागा करै आर अरखाय डॉक्टर करै थांनाय सप्ताहाव कोनो अब प्रब्लेम दं माने अब दिन सिम आतै दं माने अब तो और सप्ताहनि सिमिते लाइखा डॉक्टर प्रथम चिनि तामने बनो डॉक्टर आगि इंचार्ज तंनाय आमन जखन अंगनि सुजुग मानखा PG नि सुजुग मानखा आबुनि पर डॉक्टर साहानि नकलांखा साहानि डॉक्टर मौसुमी डॉक्टर साहानि बाहायना PhD एप्लाई खाय इंटरव्यू रुइबो थां पाइका किन्तु डॉक्टर साहानि सं डॉक्टर आबुंगो सं थां पानो ताई तो डॉक्टर खबामा तंगले जिरायनायाव थांनाय दि जिरायनायावबो से सिंखना आरो जे डॉक्टर बांगो रानी बाजार थांनाय दि जतनो फेसिलिटी नाना बागै दरमन गनि डॉक्टर कैसे और रहमाने लगे लगे न बनो नरसिंगर तुनि लिखे काउतम को सबका साथ सबका विकास এই যে তাতাল কক সাউলে जोंनो जे थक मोनो हम तो जोंनो बुथाना सारा कोन लामा सग्रे आंगर पॉलिटिकल पर दालंना मुसुंगिया अमंका साखाम जतन बागैनो दिनै विश्व स्वास्थ्य संस्था साइ दङ जतन बागैनो साखाम नायनाय बागै समान निनि समतलबो निनि पाहारबो निनि मेट्रोपलिटन सिटीबो किन्तु अक्षेत्र नुजाखा जों जारा पाहार तंनायखाय आरो हयतो पुरापुरि बंचित अमबागैनो चिनि दुख हाइता